Fiaqla Urdu na अंग्रेजी का याक गिरत इन मुखान दी फलू 32 कती तारीख अशुमी जरत चंगेज खान निशान पो कारफो हियागी जिंदो इंसु दबना हियागी रवाला जो वजीर कुनी तंबाकू थुमला चिलिम चत्सु लुर्जी पोंगी या रोबी टूटू सबचत्पा तमलो युत्सु हियाकलिल फी मलसोला हियाकलिन लियाहमो थोक ओमिजिंची इन्ना ता दोबे रिन पो हियाक निद लोक फी मलसोला हियाकलिन थबिंसु दालसी बेन क्यों से छमखा मरु दल्लास पो फेराल खटना फसका दिनो तमलो युत हियाक फिशु से जिंदो एकथोने डिशक ngati awas karde shubgos kunika chulzok pala hiago loggo zere trim kuniaksiyut chulzok pala hiage go pa chor do amen lugi go pa chuncher do am tami mensuk yola chu cham challo adna lok ba abbasi fakposi stotkechin kasal binsiyut hiage go khurfi marhab dong thanginu hunko ben onse khodai senge sonse na ragi hlap met pachon शूबियस सियाचन टाइम लतेन शख्सियत पी अति बलती वाली शर्मा सुनसे गखन मला सलाम अलैकुम ngain yati chukipa Muhammad Hassan Hasrat el kasalkum nga sidrin idan la jubih la kuron fi de faluin fiaq la urdu na अंग्रेजी का याक गिरत इन मुखान दी फलू 32 कती तिब्बत न लद्दाख पोंगी जेर जबर पेशमेत पा किम से जेर भी फलूंगी गुमगोए की छिक पो जेर भी वखला फामी चीना चोख जेसना अब्जोला जो जेर बचो इन मुदी फलू अब्जोइन अगे खर बे वखला अब्जोर बेइन अम्मा जेर भी वखला बे फांसना जो जरत योना चोख पो हियाक सइन तिब्बत न लद्दाख पोंगी सी दी फलू लसा रबे वखला हियाक रबेत أما زربي وخلا هي فانسنا يقزرت كونسي يقزر في التالي أنجليزينا أردوس كدينو ياكسون فين يلقى أصلكم دي يقزر بيسترق شاقبو جلجد بلتستاني كان كيرفو منغوليا توريمن يا يلقوني يتبينسو حلال استرق شاقبونينا يق جوق بتك تك رقوبا بيلسون اندرت دي بيلسون بو نانسوس سيوت أما تبت جانتان دون هيق ستون رسيسبو أشيمت بيسا كورن يدرت تاريخ أشيومي زرت چنگيز خان نشان پو كارفو هيغي جندو انسو دبنا هيغي روالا جو وزير كوني تنباكو ثملا چلم چتسو دبنا لرزي پونgi يا روبي टूटू सबचत्पा هيغي لوكسين 32 का दिन तमलो खेग्युत गोपा सगेत पी तुसिख पेराइन Dojing suci yodna desola rin tosiyot pinsu. Yobi feri pagzi zoma sonu tamlo yotsuk. Hiakril fi malsola hiakrin. Liahmo tok omijinchi inna ta dobe rin bu hiak nidlok fi malsola hiakrin to pinsu. Dota gopa sa michong mitu sipera in juta. Dose mati sok ser chokin. Tampo suci la kosna yatishazde sa machong. Ta chong tang na haske champi jugla gue kha lakpo kale duk paguin zget pi kha mikhat paguin yo na chokpo chokhon na hya khon zere sa tamlo yak pan lakh not phi ga bi inna anna belson ji inna do bjet pi khwa mensu gala si ben khon se chamkha maru de las po feral khatna phaska dinu tamlo hyak phu se jindo ekathone dichak Long long bese di tam kun sedel tasna skang nagang sitpin gopa hiari ral po bikha chara thapin pa chara thingma gonma debana ki albat chokh bese trup se chigang tan se ekha dekha zgal kherbasa lasimot pa ela gasal kun di hiari phanke ashinet pinsu hiari kha cham che zgal kalsna khodo khure brak nakhchung lagut yona chokpo myung ifarisa jonchas inpa do bifari hiaqla brak na ryungi kha korbi nayo zerbinsu hiaq blak na ryungi kha yotbi chachas chen na drenmo lasa khukhamatsu donpo hiaq anna khudi ishtaqna indirit yo bifari dunu jawabes Changez Khan nishan po khwan karpo hiaqi jindo lapshu insu hiaqi ga shalu shasna gama promachik nat las man indirit
ngati awas karde chubgos kunika chulzok pala hiakgo luggo zere trim kuniaksiut chulzok pala hiage go pa chor do amen lugi go pa chuncher do tami mensuk yola chu cham challo adna lok ba abbasi fakposi stotkechin kasal binsiut hiage go khurfi marhab dong thanginu hunko ben onse khodai senge sonse na ragi hlap met pachon shubias ya tatamsir po ya kaskurat ya ju khodai fawran